agana Ameriko jihadi do de France be ganin ke de ka islamia totnye France de terroriste fana bay Ameriki de terroriste fana bay minisma min be Mali kono ya tange kuto ya wallahi ni tela a jamana tnya na alaka jamana imbasi abe basi to de Mali te basi ka minisma to ya de ambo de fowe ne rebe ka ba ko ya mala de manifestation fa be ma minuna ka to manifestation daga lente islamia la a falama be ma minuna munate boka manifester minisma kamo ta angado ko nin nana ka hakli de damo ahamiyatul qisas tajru sara sharia la nafabba min bala ala ya nyashi mu'minu wani ala fefe nyashi mu'minu ba soro ko valer ma badi o de la adam ne ko ya ayyuhalladhina amanu aminu liman yara ibe namuye aya ngono tuguni ka tajru sara ke fagalila ibna do ka fo ko ye limaniya jon ka ke wale do de ni mami de mu'mini o tsika ke o mami de mu'mini o tsika ke mami no de mu'mini o ba ke sharia be bara yoro mi ma fi ngo shuyani tege de nga halo shuyani o ka do de o shuyani o ka do de ibta waru bine soro sira la million ka bine soro dale masite magala ni ma ona na baby pa kuna obsega kia na tote oke ubolo di jufa kona kata balo chama be kew ibi to tama na bandu be lamu ke giga finiti ke giga wari be biduma ibi to tama na bini kumbe ka bika ka marfajo ila ki ka febe pasi shariati ala ka kiriti ni ma minu be ni ke uluti la mawye mu'minu de tajuru sara de kodo e fanati wuli ka ki yere de ango fonyoye daga singa wuli a kelente bombi feka sharia bara Mali kono siza ale ka singa wuli o chogo yate de kono no ye famude kono no ye kodonde islamiyate fawda ijmi fen nabi na ni tnyani ale ti so tnyani ka ke ka tnyani gla jigalan flan yere ba ko bamana na wutse ka ke ka nyonsogi e ka wuli siza klegonde de fe ke be sharia bara e te famaye e te jamana prezanye e ma bla ma umaralila e ka wuli dora ka ma mine ke bu faga ke be sharia bara ka be jihadi la ngo fili de ma chama so we ma chama nega no de ka marfa du mo bu ko bal mo fa we ma chama nega no de abina mauto misri kono abi kule Allahu akbar ka bangu dula ka mo explose misri kono ma mirum be ala bato e fana bu ka no lu faga ni ala to way est ce que ko fam ama famu de atike yere mo de ayi ete wuli ki bi tajuru sara ki yere mo de o chuga te de o chogo ya tefiyo ala ka famu nyuma ndam ibna muyi aya ina tuguni ibna ayala mura'atu tamathuli baina alqatil wal maqtul ma min fagarani mina fagako sanga sharia ko kofo o kake o de nyine nedo ni cheye che faga na ni chede che faga chede be faga nyoy ne muso faga muso be faga nyoy horon faga abi faga nyoy o chogo ya dedo ala ka famu nyuma ndam hal nasoro ni fen no kuma chama bala doni ba bolo anga madhabun no na jama ko lube kuma min kan insha Allah ambo de fawya ala kan be sababam wajala ala kira sallallahu alaihi wasallam ainin ko no wala ko sobe anga do ko ma fate kulonga koy kama fa kulonga ko tada anya fawya sigida do la kateme wo sahaba badok mei akun ko kadi kiray ko sobe afa kun ko kadi kiray ko sobe afa janye fe fo kumbe sahaba yi umba fa wele ko ala kiraka Zaid ibn Muhammad ko Zaid no Muhammad de umba ma jamuga ta ala kiramu sallallahu alaihi wasallam amma ala kirare de bolo sallallahu alaihi wasallam sharia nana ko foli bali oni sahaba bay no Usama yi bek ba do ka ko kadi kiray ma ko bayre kunte dem sendo ala ka jemba na afa bela jelemo na kun bora jamana ta kirani sahaba to sigile do ala kira ko be wuli ki joka kumbe aba faye wal ma bi yela ka kumbe marhaban bil hibbi bil hibbi nkanu nyogon bismillah nkanu nyogon de bismillah ne be to mo gola ala kira ka wuli ki kumbe ka fo ko nkanu nyogon bismillah nkanu nyogon de bismillah ala kira ko boke Usama tara kele ke yoro la dodo may la meda ani kafiri do nyon soro kelela utoro be kelela ufla be ka hamiye ka nyon fa ale fe ka kafiri kefa
kafiri ke fana bi fe gale fa e ko hami yode o jakwe o bo la doron ala nana sedi usama mo ay kafiri ke ka muru talo ka babulo ki sigi hadisi ka kwa ba kono fara yoro mi kafiri ke kulela ako ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah usama ko yana ibere talla ay diga ko hala ko ngana ke radiyallahu anhu ani kuma sera ala kira torola de kasoro nay usama yedura abi yele misenke halli usama nana sura ala kira dimine do abe dimi black kere fe ka yele aba fon kanu nyogo bi bismillah kanu nyogo de bismillah fo sahaba bu nyebo afe kamalen de do demsen do fo sahaba bu nyebo afe ala kira ya me kai nin keddo mi sallallahu alaihi wasallam aya wele kana aku aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah isona ka faga akilingo ka fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah usama ko inma qalahu khawfan min as-silah aw khawfan min al-maut alaka chide ama fo liman yakamo koy aya fo saya nyesira ya de kamo aya fo parce que nya bati ka ba mina faga ala kira ya jabi jumena ako hala shaqaqta an sadrihi e hadisi faraka ala jawab ya hadisi faraka ala jawab atura batani kasigi maza tasna'u bi la ilaha illallah yawm al-qiyamah ibna ay la ilaha illallah mi fo ibna mukola kiyamado ibna mukola kiyamado usama mone ko jugu akele ka teinfa nimisa ya amine ay kuma fula de fo ako ala kunga soro odo ali maslamiya jango ka fo kany ala kirabe nyondo tellement yaay ala kira ya ala kari tukomi sallallahu alaihi wasallam fo tugo dola akale ya nata kala kunga soro ali mabange kana dunyere kono ma minu buga ta mawfa ko to salila do aga na miri ko jihadi do de français be ganin kede ka islamiya to otnye awo buga kede ka islamiya to otnye ola ne ma fala idoron o singa fo ko islamiya de terroriste we to gla ka klaka monte ka labe ka an cerveau ko ka doa ko na yere binyon welete islamiya te terroriste abadan dina minna sharia ya bali ika dugumena takabla tasmana obeso ka bomu che mogola dina mi sharia ya bali ki ka bere ta bere kasinga kuloge ke ta kanyashi domo ki ba da kun kulongela kasoleti na da kun de dina mi yo haramuya obeso ka kisati mogola dina mi ya bali iki sigi ki nyewu gai balmana fleli min ba toro obeso ka kisati mogola obeso ka bomu che mogola odela ana daw de la ka nyoyi ado be iba soro limania bulanga famutula ado de la ka tanga dugulo chama nana kana yoro mune kana metrasi kabako mo bubulo ka kisew chichi aina donta bota kirti karta kuma chama anno kumana anne min kumana abolembe ala jomba fe anye kuma do faye aya famu ala ka kuma wala an woni ne ko jihadi ke togoy abina do maw ko do kana marfo ni fenjo ay ko nana la janna soro cheni muso nya gamin nte nyon iyo ka dalume ulu nana la je na soro cheni muso nya gamin nte nyon ango yal na bino la je bina la je ni chokolate awa panga do du kono nye chen yere nyinga neni mi yere be kuma na ka chefu dodo o jole do la bene do taka bana marfa nunu abe metra simindo clashing kof fenunu anu ka chargeru wallahi labene do labeni na ibado ko fantante se kan ke fio farajew de bula be ko bula ngamaula anana nere be kuma abe ka fo ay tube abe kuma oni fem fo na kwa mongo yale monde be ko chew a una la je chew ni musonya wo yale chede way musode ko mu kuma ay ngonja bi ban ako sera nyangala pale chede onge mana do ngod ko na sida imam muso ya est-ce sharia bara ayi jo asumana abolembe ala en sera jomba fe parce na kunti sera ala nye ne kuma ti juyaka a jole to rafa be kashi ado ayi kema flyere bo ko damo kan ado kai o chaman na hali to famu kabako do hali yake sa jula atu fe o fambe datu guledo o fambe o kele kan nunu de taku mercenaire ko blanga ko ko nawla ko nege ni jihadi kumai o be wulu yere ma ko be jihadi ko ta jonu faga fana islamew wajale bay ni ma minun tara don doro
hal ni cogoya ci bolo u bisinga million kelen di mo ni daga bana moto nuno ma mi sigile do ate doro me soro kalo bi yala mati keme nani soro ene yo do mo ima e bedo nana wa kana miri ko islam do de France des terroristes fana bay Amerique des terroristes fana bay minisma mimbe mali kono ya tange kuto ya wallahi ni te lafiya unana umana maubla ya fola ni mafate umana maubla ya fola ni janayate ani chen kumana ka kuma ne ko am ngwele ngo firawna e joni ngo firawna ko alere de alay yoro ngo ga junmu ga jugune o mingo ana rabbukumul a'la alay ciden ciamo no e musa ye ako izhaba ila fir'aun ay ta firawna fe innahu tagha ay damsako فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى اي تاكما كان نغون فاي اكنا بيراكونا الدوله ابي سونغا نيمسا ابي سرا على ني ابي سغاكو ngo ye firona min ko ale ala korta le enani panga do du kono du minu mawbu teturu ba fa subhana rabbiyal ala ayre jole to rabbika shi abika shi fa ko kanga tote ka bande la nga tote chama de binyo fe koy asigira kata ba soro tara dugu chama na ubina mawto qur'ane kalana qur'ane hafizu unuka kalande usigiledo ube qur'ane kalamugo mine ka kantige ya video be bela jele bolo mo be bomo ko ya de ta do fe mi be dugu ngono yana ngo yoro che kilometre kemefla onana ni fe nunu de ta o na wiye sharia bara na wiye sharia ka nyamari accounta ambe senga mina bi ambe dola dobe ma fa bi ayere bi ala del zone yere be suani ka bi abi ma fa bi ni mo foraka ibe zone yere kame kalabanchi yere kame kwa yake ala ka makata ndi police mo yoro yende nema ya mo ibita Allah soko ka sola yere bitoka shegla ka ta damo wani tara bla ba fe fana de boni mana ne dumine ka sene time mo amba la bla de wal mo amba mara ni mara choko de la de ambe kla ka sige ibe be dabara mangame a jamana tinya ala ka jamana imbasi abe basi choko de malite basi ka ministre to ya de ambo de fowe ne rebe ka ba ko ya mala de manifestation fa be ma minuna ka to manifestation daga lente islamiyala afalama be ma minuna munate boka manifester ministre ma kamo ay bokati dowlu kamo ko fukata munato ke lolu matati lafiya koy wallahi lafiyate maliya kan non to maliko no o te fiu se unna de ka fagali tare wa fagali be ga dugolo ka lafiyate o de la ala ko kabina anfa adama dandomi aya kuma fo meleke we domi ata akala o ye mu ko sirana munye ese o ma fo ko ala ni ya keske malobina mo go yoro war ko de an wa hami wati bew jama cara de est-ce que circulation tina nyagami ala ni ya keta est-ce que si sobe bebulo mo fode ala kele ka fo ka be fe ka khalifa blad dugo koloka non na blad dugo koloka no e anfa adama na ka zuriya ya on bela jele meleke o ye mo faye qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ala antigi ala ebe songa ma bla dugu koloka mi mina tinyani ke dugu koloka ya we tinyani fo o klala ka fendo fo parce que ni tinyani o de tinyani fa na bay o kebe na fem bla dugu koloka mi mi tinyani ke dugu koloka wa yasfiku dima abina ataka joli bonda may akera wa make joli bika ponde fiye jugu ba da ba na ya mauta do foni ni turu sera min so mo o sora ko lo fiye jugu ba de ba na ya an so mo be sisa wallahi ma bayire kaw halo dona wati jante bole do ka blakena mo siso tu bulo muso fula jigina kena kay o dona ngora siro tu bulo sambo goshi klebo goshi nene bo goshi ifa sola joni sababula iyere dow kambar fata ka dulumo o le fana be muna ko jihadi ni ko nyana bo chogodi ibe kakala nunu yesa minisma mo atu ye bo ko sirawla ube mobili daga bana no biyala la abe kakala te fola ni blomini jenate ibu ye do parler do la benedo hali soso utise gafa soso utise gafa wallahi aw de dalen dula utise foila foi umata jamana shila folo ko hera donai ukume Kongo ulu la fiara utara Liberia ulu la fiara wa oye maw nye be wuli ka joya ko armi chimique be Iraq bolo Saddam bolo 2002 kana 2003 la ze obi feki koro de dondoro ko armi chimique bu bolo
bomu de bubulo ko nu ya ci kwa mai nyemamo wa ubete de kalon tigala dembaw nu wula doro an be fe ka hadama dia de lakana anti fe mangan ka ke nye kono droit des femmes droit des enfants droit de l'homme ngana ka ni uyeni na hali wulu ka usanu wallahi utora ba fa ko armi simiki de be iraki bula beta ka embargo be iraki ka oni kele oni mi na sigiledo ko be nyemaw deme wallahi mo be nyina de 2001 o kera 2001 o ye fura blakata iraki jamana na demeo nunu ye fura inteste o ya sura club be ye fura dati bano ni poisson la mawde ni maw ya tawisa o ya daba mo ka ke jamana kono la ni maw chama sara maw be wuli fama kamo o ba nge tende o ba nde suka blanga famona français o ga opposant be mi aya ye mayo jeune do wa wal mami do lu boara kam manga ke français yu ga chogodi o mo be tat nye ko bla wo kono maintenant wala ka on bla nyona ba fonno ayu ka ke dumo horoyan ba bola ka gabakuru ke ki kunci parce que fa ka yere defa horoyan be ni fana bola ka kise chila o be fi an be de ka ba an to fam o ala ya ke onana Saddam kuma son daga fi ko be kuma Saddam ka dine ka femere ka de erreur chama ke ratare kula mo ta do Saddam ko abseka ke o ma o ka ma former ne kundo ka koro nga jogo do de bu bolo ne ti mi oluka kolona doro wikele o de européen nga jogo yi fango de fam o serane do karmi simi ko bu bolo onana ka nyema be wuli ka bla jamana ina o ye ma do bla kata anyanyi ni na wa soro Saddam san joli santani ko amaso ngasira dumo ala yake ay latigen nana ay laluma yake ay sira di wati mi ko minum bena yoro vérifier ko be se kana sisa o yo nyemo ko ke joni abado nyemo ko ke joni islam era de fana de do égyptien de do abe balolal sa to ko Muhammad al Baradi'i o de blala ko nyemo kata o tara yoro laje ka fam belaje ani Hansi Black sino o tara fam belaje aya soro Bush fitini de be fangana kafiri Tony Blair kafiri olu de be fangana o tara kata yoro belaje we dangani ya soro wati me sisa ka far mi simigi tay bongo jugutey 2003 unana kana yoro bombarde yoro ngede aw ko be fe irake wa horiya soro be kam misala taw yewde aka famu minu be malila ya aminu be nyon kelela ka fu aya keta wal ma minu bi yere nega no koy o tara do mi ko irake sengene do bi irake mi jogodi akuno de kun lafiya le do wal ma bi de lafiya le do libi ba korea uyu shuga bla ka famana hal na unu ga famati akilla kelena ni ala ifama jugudi mo la jarabil de do ni saballa la bina fale hera law non da ko chama on kew anga we mo shuga bla o ka famana e libi biya be chogode libi be chogode uyu shuga bla la Tunisie Zainul Abidin o be chogode uyu shuga bla la Egypt jamana na Hosni Mubarak Muhammad Hosni Mubarak abi chogode uyu shuga bla la Sudan Muhammad Omar al-Bashir abi chogode aya la jeni suli nunu bebe gero jme islam jamana ni farafin jamana munawte mo shuga bla u yele laye ka misali surmani fi o bora election na sisa ka afrique fla tambu ani lala to Biden abe makele sonzoro tara sonzoro nana mo be sugan telige falini wulute ha lalo ma do de bosi ya ba hanin kan de hanin kan lalo ma de abe nyono ko nga politique glone me president wodela nonu nga hamide ka hada madinya jogo nyuma ba nunu nga hamide ka dine kele alaje ufla e manganke election kola na soro Mali kundo walma na soro Senegal kundo walma na soro Burkina kundo be munge ubetoka commencer ubanga politique mo wole fanga kadiminu ye ube fanga feka teme halu fanu babaloleka ubulu wole katoka wari dumo kerefe ko glangla ko former kamarfa udumo ubeto nyon kelela ambe nyon bante ufla blala nyona do tara kubta maison blaji la we mungula ama etelela ha hali abe rezo minuka rezo min ni manga wula sisa arabu jamana na ube sira daile bebe fenke nga okele oye munge manga ni wula Ameriki doron wala sa kuma kana do hal ni Ameriki to se be ka fene ka publication na ubi ka page bloqué on passe valeur bolo la wi refe nga valeur tawna aw ti go de fam ma fam bati go de fam ni mi wula doro ko oni ni mi wula doro ko kiri do be lu nyati yele ke foni bien gengena kono wati mi abso ko kule anyen na fa no fe na fa to la de o ko ni nana de kase ka nyana maya damo ina fo abo fo aya la chogomi abino kala école la me halsa
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أكون انتجروا سرا من فله نما يما فا أكفى نيوغي كو شريعة من فله كو دي نينا ما يكوي ala ya damu de anga seka nyina ma yake no te bolo chokota na de no te anti lafia de ba fo ngo fama ala e ka kuma be nye wuli chokota la ne wuli bali be o de yai fa banye ale de wuli bali yere wuli chokota ale ka kuma na akon walakum في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة يا أصحاب العقول السليمة حكل نمانتيو كودون دونيو ما من دسكون كاي تجرو سرا من فلان ما يفعل لك أكفر عن يوين ده كوي ينما يدين حكل ما ودي بعده